Ay! Ay! Eyo wait! Ay! Sinalikan ni Carlos din. Ang pagtatapat ni Eyo at ni Roslyn. Wala. Ayan guys, kasama na natin si Roslyn. Hi ka muna sa kanila. Hello po. Lang inaayos pa po yung ilaw. Inaayos pa yung ilaw. Super asikaso po yung mga bakla. Oo na kaya no, super asikaso sila sa amin dito. Ba't ang labo naman ng camera na to? Alam mo sir, ang gagawin dapat sa camera, matapon mo na yung cellphone. Ayan. Ayan. Sakmanin na kita. Mahusay ka, Eyo. Mahusay. Sa korpa lang, may tension na agad. Mga mata nag-iinit, parang may laban. So, ayan na po ang first game ng Eyo's Kineme at ng Roslyn Gangsta. Valentong GB lang, GB lang, GB lang. Bawal lang seryoso, GB lang, good vibes lang. Mga players na maldita pero nakakaaliw talaga. Bawat palo may puso, bawat laban ng sigaw. GB lang, GB lang, GB lang. Bawal lang seryoso, GB lang, good vibes lang. Ay, time. Sabay. Nangyari kayo kay Roslyn ngayon. Nanay sa'yo na. May pasa? Cherry adja. Buksa agad. Roslyn versus Roslyn yung nasa harap po. Adjust. Hey! Ay! Hindi mo ko yan! Ayoko dito. Wala ba kasing court eh? Wait lang, may bata. Ano? Pasa, go! Tuloy! Pasa. Kuha, ay! Ang ganda na yung white. Ciao! Rapul at. Good! Watch, watch! Ciao! Dakpul ka! Watch, adjust ah! Ay! Ay, hoy din daw! Ay! Ayan! Ayan! Outside! Ah! Outside! Oy! Sinoy kamit! Pagtagan niyo yan! Pagdagan nyo ang anong ilaw, hindi kami. Sa akin. Ang ka sobra-sobra doon eh. Ciao! Ay! Ganun lang. So one stop lang ah. Meron na. Ayun mo.
Nalunod! Ako muna dyan. Na-receive! Bagay! Maganda! Kaya yan! Sige, sige po. Nice one. Sige lang. Talon! Go! Sige! Good! Sige! Sige, balik ko. Sige lang kayo. Wala na yan! Meron, Poch. Coach! Talon! Talon! Yung sa Dolores. Laban! 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 Ay, angat. Lahan. Paglalag na. Ay, catchnet! Catchnet! Ayan! Yun, dili. Wala ulit receive yan ha. Gas na ron. Grab, grab! Online ka. Ah! Sige lang po. Ano siya, grab? Ang balon. Oo. Ako. Hindi, ano? Ah! Service lang ate, service lang. Serve. Wala receive! Outside! Uy, uy, uy! Oh, sayang, sayang. Outside lang eh. Meron. Watch. Wala tuloy-tuloy. 7-6 lamang sa isa. Tara, Piper! Ay, hanggang langit. Meron. Luhod! Community! Mga bali. Wala si Mo. Tara, Piper! Maganda! Yung papagkakaso. Ayan na! Ball! Oh, sige, good ball. Outside. Oh, inside! Okay na yun. Ako. Meron! Good! 10 skill ah. Nice. Mahusay. Oy! Oy! Hindi ka daw makayoko, sabi ni Roslyn. Ala! Patents mo kasi to. Hindi ako nagkakaganito. Meron! Wala. Hindi pa makaingay. 10-7 tatlo kayo. 2-7! Kahit 10-7. Sorry. Wala na! Sumurap. Oh, good yan. Ayan! Adjust. Boyfriend! Baka kayo sa boyfriend. Over. Ano kasi dun? About tayo sa second set. Check ball na! Walang check ball ah. Uy, kumuha ka naman dito. Akala mo yan. Basta paano mo. Yun, relax yung galing. Oh! Nice one. All na. Community! Oh! Trans! Community! Eto na lang ha. Infinity! Mas maganda tayo sa locker nila ha. Ay!
Community. Okay, back to zero man sample dati. Ano tuloy? Golang. Baka alam mo, whole court. Oo nga, kala ko nga. Ay, ano ko sana sa Get mo. Sige, Ben. Stop mo. May nag-aaway na aso doon, nag-aawayan daw si Roslyn. Kago. Oo nga, libera natin eh, no? Okay, so now go dahan-dahan. Okay, dakladya. Oo. Ay, ano yan? Magawa, dahan-dahan. Ipasa ng maayos isip. Sige! Ayos lang! Try! Hindi ko lang ulit tayo. All 13. 1 to ilan yan? 25. 25. Ay, Oh. hard Walang serve. pasa ha? Ayan! Langit na naman, Go hanggang tuloy, langit. ha? Wawansap lang. Buhay pa ang bola. Oh, kinuha. Outside. Up, wait lang. Wait lang. Dami na commercial play. Okay, back to the ball game. Ay, kuya. Kuya, may ka basta pakbet? Pakbet na, Ben. Oh, pasa maayos, Rosie. Ano ba? Ano ka ba? Alabi, minula ka, oh. Magtali kasi ng bukbak na. Kaswang-kaswang. Kasi Roslyn, yari kayo. Yari kayo, pasok mo si Roslyn. Uy, walang receive. Tae yan. Ate Dolores. Ikaw tuloy-tuloy lang itchot ka magtaray. Pantay, Go. Ready. Ready. Yan. Sige, Pedro. Touching ka. Nakita-kita ka. Touching ka. Ala. Baka naman sinungaling. Kambal! Si Kambal naman. Lamang tayo sa score tsaka sa itsura, ha? Award. Oh. Ate, top spin lang go lang. Oh, sige. Sige, meron. Sige, talo. Talo. Crossing lugi lang kami. Meron. Victoria Aquino. Pitch. Dandahan pitch. Ako kaya, Ben? Eyo Wai daw. Eyo Wai. Oh, atake si Eyo. Atake ka dyan. Meron play time. Away pangit. Block, Eyo, block. Outside. Outside spiker. Ikaw na, Eyo. Ito na. Ikaw na. Ay! Inalikan ni Roslyn.
Get. Oh, buhay naman eh. Koy, tsura mo eh. Sige. Bola kontra droga. Bola kontra. Mare, umalis ka dyan. Mare, umalis ka dyan. Nakalakan mo yung ano ko. Roslyn. Ligo. Inside. Ay, hala. Change card na, be. Be, change card na. Dami kayo. Pero na yung nakagawa. Outside. Ay, gagay. Huwag na magpakamartir. Score. Touching siya. Parang doon. Para ka taga dito. Warning sa'yo na. Warning. Last. Kasi tayo, te. Hot service lang. Outside. Hey, change court. Pa lang, may tension na agad. Mga mata nag-iinit, parang may laban kahit warm pa lang. Ang lakas ng spike, pati attitude may bang. Pero kahit nag